Ayan, whole shot atong. Grabe ka sadya. Aurelio, Gio Ginon, Kenneth Sabayton, and Dodong Sison, Martinez Panoy, DJ Sumagaysay, and Dilos Reyes. Why na starting bar? Uy! Ayan si Atong, Aurelio Fernandez, Dilos Reyes. Ayan, whole shot Atong. Grabe ka sadya. Yan, diri lang sa barangay Maligo, Sitio Lamqua. Ayan na. Underbone 2 bulbs. Final hit. Ayan, nangunguna si Atong Alcer, Marlo Aurelio. Ayan, si Dilos Reyes pang-apat, Dodong Sison, Kenneth Sabayton, TJ Sumagaysay pang-anim, Panoy. Ayan na si Atong. Ayan, Aurelio ang nanguna, ang pangalawa. Dilos Reyes, Dodong Sison, Kenneth Sabayton, TJ Sumagaysay pang-anim. Saya Martinez nauna na tanigina, nauli pa. Woo! Ayan na. Ayan si Atong pa rin nauna, Aurelio pangalawa, Dilos Reyes pangatlo, pang-apat Dodong Sison, pang-lima Kenneth Sabayton, ang pang-anim TJ Sumagaysay. Wah, bapak kana gini. Ay, eto na si Atong Alcer, Marlo Aurelio pangalawa. Uy, ari bakbakan na yung tatlo. Ayan, Dilos Reyes, Dodong Sison, Kenneth Sabayton, Sumagaysay. Ayan, grabe bakbakan na yung apat. Grabe. Ayan si Gio Ginon pang walo lang. Hoy, ari na. Ayan, layo na si Atong, nangangamoy champion Aurelio. Ayan, may diferensya na, overhead na yata. Ayan, pangatlo Dilos Reyes, pangatlo, pangapat Sison at Panoy at Sumagaysay, panglima.
Area. Oy! Wah! Woo! Ayan. De Los Reyes. Oy, si Dongso. Ayan, nakalusot. Dodong Sison. Pangatlo na. So, Magaysay, pangapat. De Los Reyes. Panglima na lang. Grabe pagkuha ni Dodong Sison. Ayan. Oy, first Aurelio, second Atong, third Dodong Sison, and fourth Sumagaysay and De Los Reyes. Panglima, pang-anim si Yojinon.